ون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن ہے تو غم کے دن، لیکن ایک خوشی کی قسم کی ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے. الحمدللہ ہم جارڈن میں ہیں، FGRF کے تحت ہم الحمدللہ اپنے دکھیار غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں کے آفیشیل سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، وزیر اوقاف سے میٹنگ ہوئی، سب سے بڑے یہاں کے مفتی ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور اب الحمدللہ 2 کنٹینرز، بڑے بگ کنٹینر جو ہے وہ روانہ ہونے والے ہیں غزہ کے لیے. ہم کیا کیا اس میں بھیج رہے ہیں آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں، یہ پورا ایک کارٹن کے اندر یہ سارا سامان جو ہے، چاول ہے، آٹا ہے، میکرونیز ہیں جو جلدی پکنے والی چیزیں ہیں، خشک خوراک ہے، پھر شہد ہے، کچھ چیز ہے تاکہ بچے بڑے فوری طور پر کھانا کھا لیں. اچھا پائن ایپل وغیرہ بھی ہے، پھر تیل ہے. تو یہ آل ٹوگیدر $40 کا، $40 کا ایک باکس بنتا ہے. 640 باکس کا یہ پہلا کنٹینر، بڑا کنٹینر جو ہے یہ جائے گا. ویسے بھی پہلے کنٹینر جا چکے ہیں، آج کا میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور پھر ماشاءاللہ یہاں پر آٹے یعنی فلاور کا ایک کنٹینر اور ہے، پورا آٹے کا کنٹینر ہوا جائے کہ آٹے کی تو ہر گھر کو ضرورت ہوتی ہے. اور الحمدللہ یہ ہم کام کر رہے ہیں. آئیے ایک آٹا ماشاءاللہ آپ کو پیک کر کے سب یہ تک 3.5 کلو جو ہے یہ اس میں بناسپتی چاول ہے ماشاءاللہ. یہ صحیح سا ہاں یہ چینی ہے جہاں کے ماشاءاللہ شوگر ہو گئی، اور یہ بڑی بوائل جو ہے آئل کی ہے. اچھا پھر یہ میکرونیز ہے، پاستا بن جائے گا اس سے. پھر یہ دالیں ہیں مختلف قسم کی. اچھا یہ جناب کس بچوں کے جوس وغیرہ ہے. اچھا یہ کھجوریں بھی ہیں، ہاں یہ خشک خوراک ہے، یہ آسانی ہو جائے گی. کھاتے ہیں کیا ہے عربی لوگ تو کھاتے ہیں چکن اسٹاک. اچھا یہ آٹا، یہ نمک آ گیا، ٹھیک ہے. اور یہ پھر ساسج ہو گئی، جوس ہو گیا، اور وہ بھی ان کی کچھ بچی وغیرہ، شہد جیم آ گیا، شہد آ گئی، کچھ مزید پنیر ٹائپ کی کچھ چیز ہے ان کی، اور بونڈ آ گیا. اچھا بونڈ بیف آ گیا. چلے جناب ماشاءاللہ یہ پورا باکس ریڈی ہے. یہ انشاءاللہ ایک فیملی کے لیے. اور بھی کیا ہے، اور یہ انسٹنٹ اور دودھ آ گیا، فل کریم دودھ آ گیا. تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ فیملی کو اللہ نے چاہا تو 10-15 دن کا ایک آسرا ہو جائے گا. باقی جتنے دکھیارے یہ لوگ ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، تو اب بھی ان کے 40 گارڈن بن رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ اسٹاف پورا یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور زبردست تنظیم ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک آئٹم آ رہی ہوتی ہے، اور یہ آٹا سب میں ڈال رہے ہیں. کتنی سوٹ لکھنی کچھ ڈالنا ہے، چلے ہماری طرف سے نیکی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین کریں کہ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں دھڑک رہے. اور مجھے بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کی مدد ہو. الحمدللہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پر کمپین کریں گے، اور وہ الحمدللہ جاری ہے. اور اب آپ انشاءاللہ اور اس میں اسپیڈ دیکھیں گے، کیونکہ اب ہمارے آفیشیل رابطے بھی ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنلی جنگ بندی بھی چونکہ ہو گئی ہے. تو یہاں بھی بڑا ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ دن لگیں گے. اور ماشاءاللہ دیکھیں فوڈ اسٹف کے ساتھ ساتھ فوڈ اسٹف ماشاءاللہ یہ ہزاروں ڈالر کا ہمارا ایک کنٹینر بنتا ہے. ایسے 2 کنٹینر اب بنیں گے، اور ہم کنٹینیو کریں گے اس کام کو. لیکن اصل جو کام ہے نا وہ اس کے بعد وہاں گھر بنانے ہیں. آج میں نے بہت سمجھا ہے، کیونکہ ایک دور سے رہ کر سمجھنا اور ہے. آج جب آفیشیل سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ 30 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے. آسانی سے سمجھ جائیے گا اگر آپ بھی، تاکہ میں جو سمجھاؤں آپ کو بھی سمجھاؤں. 30 کلومیٹرز کا یہ ڈائیمیٹر کا پورا غزہ کا وہ بیلٹ ہے، جہاں 20 لاکھ مسلمان ہیں جو پریشان ہیں، اور جو بیچارے جن کے گھر تباہ کر دیے گئے ہیں. 2 ملین لوگ ہیں جن کی آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کر
एक साथ मिलकर मदद करनी है। यानी मैंने आज यकीन करें ये कैलकुलेशन कर रहा था कि लोग कितने हैं और वह परेशान कितने हैं। तो 20 लाख अफराद हैं जिनको घर चाहिए, जिनको खाना चाहिए, जिनको दवाएं चाहिए, और यकीनन सिर्फ हम नहीं, दुनिया भर के मुसलमान मदद कर रहे हैं और करना चाहेंगे। तो हमने इनको बिल्टअप करना है। तो इंशाअल्लाह हमारा इरादा ये है कि खाना तो भेजेंगे, आगे जाके दवाइयाँ भी भेजेंगे, लेकिन साथ साथ इंशाअल्लाह हम वहाँ पर बाकायदा घर बनाएंगे और अल्लाह ने चाहा हमारी मदद करे तो हम यतीम खाना बनाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे यतीम हुए। बल्कि आज एक और ऑफिशियल हमारी जो मुलाकात हुई उसमें ये पता चला कि यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो खुद भी सोच रही है, जॉर्डन की गवर्नमेंट, कि यहाँ पर हमें यतीम वो ऐसे भी यतीम हैं जिनके वालिदैन यानी माँ बाप दोनों दुनिया से चले गए। तो जॉर्डन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वहाँ से यतीमों को यहाँ बुलाया जाए और यहाँ भी उनकी फलाह बहबूद का काम किया जाए। तो आज हमने ऑफिशियल्स ऑफ जॉर्डन को ये भी ऑफ़र कर दी है कि हम इंशाअल्लाह जॉर्डन में भी उन बच्चों के लिए यतीम खाना बनाने के लिए तैयार हैं। तो जैसे जैसे रास्ता खुलता रहेगा इंशाअल्लाह ये काम होता रहेगा। माशाअल्लाह हमारे सैयद साहब इस पूरे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, यूके से तशरीफ लाते हैं और यहाँ भी अब हमारी टीम बिल्टअप होती जा रही है। और फिर मेन बॉर्डर होगा रफ़ा का, जो मिस्र का बॉर्डर है वो मेन किरदार अदा करेगा। ये भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और मज़ीद समझ आया कि जॉर्डन से जो भी सामान जाता है वो वाया इसराइल जाता है, मगर जो रफ़ा से जाता है वो डायरेक्टली गज़ा में चला जाता है। तो रफ़ा बॉर्डर को इंशाल्लाह हम ज़्यादा इंशाल्लाह वो करेंगे, इंशाल्लाह फोकस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये पूरी पैकिंग स्टार्ट द लोडिंग। When we start the loading? As soon as you finish. Okay, अच्छा we'll start the loading. सही साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ हमारे इंग्लिश व्यूअर्स को भी थोड़ा बताएं इंशाल्लाह, फिर हम आगे चलते हैं और फिर हम लोडिंग भी शुरू करें। 2-3 माइक माशाल्लाह। दुनिया भर के मुसलमान मुझसे रब्ता करते थे, हम सबसे रब्ता करते थे कि हमने कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ी जनाब अमाउंट देनी है। तो मैंने कई हमारे डोनर्स को कहा कि देखिए अभी रुक जाएं, हम तो पहले कोई रास्ता बना लें। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर बेटर। अब उम्मीद है कि हम बड़ी शानदार कंपेन करेंगे। आप हमारा मिशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। Just a feedback, just to update, since the day FDR is on the ground, is working for the last and now we are in the we already sent before 6 containers that everything was gone from the territory to Egypt and all. But then with a restriction, but alhamdulillah we have stopped our distribution inside our aid. The food parcel, so far we have done 1.9 million liter water inside Gaza in the last 1 year. Alhamdulillah, by the grace of Allah. This was the Dawat Islam where we are. Whatever the facilities we can take, whatever the opportunities we can take, we always take it. Now we got these opportunities, mashallah, Abdul Habib, by very next day, he arrived from there. I arrived from the UK, Yar Bhai coming from Germany as well. So we planned this, inshallah, today, 2 containers loading from here in Jordan, Amman, and it's going to, inshallah, from West Bank to help our brothers in Gaza. And inshallah, within the next few days, we're traveling to Egypt, inshallah. Via Rafah border, we start sending again our container. We used to send from there as well, inshallah. In the last 1 year, we have supplied 1.9 million liters of water, and alhamdulillah, approximately 190,000 people ration cooked meal already supplied over there. 65,000 people, one ration already supplied in 1 year. Everything is documented, everything is on record, is on the BBC as well, also in the English media as well. In the last 1 year, everything is on our FDR page. You can visit our pages as well. Also, alhamdulillah, for the vegetable, 45,000 people, they have benefited from our vegetable campaigns. Also, we have supplied families, meals, hygiene kits. Islamic sisters, they have a program for them. We have supplied 5,000 hygiene kits. Newborn babies, we have supplied 5,000 baby milk and diapers on a regular basis over there. Also, we supplying the medical facility. So far, we have supplied 1,400 mattresses, approximately for 18 to 20,000 people. Winter supply for jackets and clothes already in Gaza. Alhamdulillah. These are the few things what we have supplied over there: ration meal, cook meal, medical facilities, jackets, mattresses. Whatever the opportunity we had in the last 1 year, we will continue support on that time. Now opportunity again, so we are very next day we are here and we are sending our containers from Jordan and also inshallah from Rafah as well, that we used to send from there. So my humble request to you, please, as our Nigran has mentioned already, our CEO Abdul Habib Bhai, he left everything, he came here, already visited.
and met up a few government officials as well. So inshallah we are start sending our containers from here. आपसे भी हो सके तो प्लीज donate generously, support FDRF, support Dawat Islam. माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद साहब ने जो बताया, मैं इसको थोड़ा सा उर्दू में रिपीट कर देता हूँ कि हमने जब से ये मामला हुआ है, ऑलमोस्ट अब 1 साल हो गया है, तो हमने इसको रोका नहीं है। माशाल्लाह 1,90,000 लीटर पानी जो है वो गज़ा तक पहुँचाया गया। 1,60,000 मिलियन, अच्छा माशाल्लाह, यानी 19 लाख है ना, 19 लाख लीटर पानी पहुँचाया गया। और 1.5 लाख के करीब 1,90,000 लोगों को पका हुआ खाना, माशाल्लाह 1,90,000 के करीब लोगों को पका हुआ खाना, फिर उसके बाद मेट्रेसेस उन्होंने भिजवाए, दवाइयाँ भिजवाई और मुख्तलिफ ज़राए से हमने भेजे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ ऐसे NGOs हैं जो पका हुआ खाना फ़लस्तीन के अंदर से ही बांट रहे हैं। और आप उसकी वीडियोज़ और क्लिप्स देखे होंगे। और हमने ये इंशाल्लाह नियत की थी कि जैसे ही रास्ता खुलने की कोई सूरत होगी, अब देखिए कल दुनिया में जंगबंदी का ऐलान हुआ और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी वीडियो देखी होगी, यहाँ के ऑफिशियल से भी मुलाकात कर ली है, वहाँ से भी इंशाल्लाह गुड न्यूज़ हैं कि कुछ रास्ते बनेंगे यतीम खाने के लिए, घर बनाने के लिए। और ये माशाल्लाह कंटेनर ऑलमोस्ट 2 रेडी हो गए हैं। ये $40 का एक दोबारा बता देता हूँ, 40 बताया मैंने, $40 का ये बॉक्स है और $40 अंदाज़न बता देता हूँ पाकिस्तानी 12,000 रुपये का। लेकिन ये तकरीबन 15 दिन के लिए एक अच्छी फैमिली को इंशाल्लाह सपोर्ट बन जाएगा। तो इंशाल्लाह अब हमारे इस्लामी भाई उम्मीद है कि इसी जैसे पहले सपोर्ट किया फिर सपोर्ट करेंगे। ये है आपकी दावत इस्लामी, ये है FGRF और ये नेटवर्किंग, क्योंकि दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह काम है दावत इस्लामी का, तो हमें रिएक्ट करना आसान हो जाता है। तो अब इंशाल्लाह आपको कंटेनर की तरफ लिए चलते हैं और वो भी दिखाते हैं कि ये कंटेनर हमारा रेडी हो रहा है जी। Now let's move towards container and we want to show the container. Whenever we, yeah, we'll do in a minute. We'll come in 5 minutes. Just yeah. ये हमारा जो है वो आटा है। What about the one box of one bag of flour? How much the cost of that? Okay, no problem. But this is the how many cents we are sending? 24 ton. 24 ton. kg, So in you got kg, 7 here. अब 1 टन माशाल्लाह 24 टन आटा जो है वो जा रहा है इंशाल्लाह। 75,000 kg आटा ऑलरेडी हम दे चुके हैं। माशाल्लाह 75,000 किलो हम आटा दे चुके हैं और आज इंशाल्लाह 24 टन जो है तकरीबन 24,000 kg आटा जो है। आइए कंटेनर की तरफ चलते हैं। भाई रोक के बनाइए। ये हमारा ये सारा FGRF के हवाले से लिखा हुआ है, हेल्प अस टू हेल्प देम। ठीक है, ये आटा जा रहा है माशाल्लाह और इसके बैग 24 टन आटा जो है ये कंटेनर के जरिए जाएगा। अल्लाह ने चाहा अब तो अल्लाह करे जल्दी पहुंच जाए। पहले तो महीनों कंटेनर खड़े रहते थे और अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में ही ये सामान हमारे फ़लस्तीनी और गज़ा के दुखियारे मुसलमानों के हाथों में होगा इंशाल्लाह। आइए इंशाल्लाह उन भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को ये पता चलेगा कि ये किसने भेजा है। इंशाल्लाह उन दुखियारे मुसलमानों को जब ये पता चलेगा कि ये किसने भेजा है, उनके दिलों में और खुशी दाखिल होगी कि FGRF दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह के साथ है और हमारे मुसलमान दुनिया भर में जहाँ है वो हमारे साथ है। जज़ाकल्लाह फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और ताउन करते रहते हैं। चाहे वो सीरिया का ज़लज़ला हो, चाहे वो तुर्की का ज़लज़ला हो, चाहे वो बलूचिस्तान या सिंध का सैलाब हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो या चाहे अब गज़ा के मामलात हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपका शोबा FGRF, आपकी दावत इस्लामी वर्किंग कर रही है और इंशाल्लाह इसको लेकर हम और आगे जाएंगे इंशाल्लाह।
انشاءاللہ یہ یوں سمجھیے یہ کام کی ابتدا ہے، ابھی بہت کام کرنا ہے انشاءاللہ. 20 لاکھ مسلمان ہیں جو پریشان ہیں، جو بے گھر ہیں، جو اس میں سے ہزاروں لاکھوں ہو سکتا ہے یتیم ہو گئے ہوں گے، اور جن کو کھانے پینے کے دوائیوں کے مسائل ہیں، وہاں مسجدیں بنانی ہیں، مدارس بنانے ہیں. انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو کریں گے. جزاک اللہ فار آل آف یو. اب ہمیں اجازت دیجیے، تھوڑی اور مزید یہاں پر ہم تیاری کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.